La France est le premier investisseur européen au Vietnam. Thuy nous propose d'aller maintenant à la rencontre d'un Français qui investit dans le pays. C'est Thierry Mermet, un jeune homme d'affaires passionné pour l'artisanat traditionnel du Vietnam. Aujourd'hui, directeur général de 2 projets à 100% capitaux étrangers spécialisés dans la production des produits artisanaux destinés à l'exportation, il comprend mieux comment faire pour réussir au Vietnam. 3 fois par semaine, Thierry Mermet se rend à la zone industrielle de Dai An, dans la province de Hải Dương, à une cinquantaine de kilomètres de Hanoi. C'est là qu'est installée depuis un an son usine de fabrication des paquets en bambou, The Bamboo Factory. Une longue journée de travail l'attend. Venu pour la première fois au Vietnam en 1999 en tant que touriste, Thierry Mermet a immédiatement été séduit par l'artisanat traditionnel vietnamien. C'est pour cette raison que cet homme d'affaires français a choisi le Vietnam comme destination de ses projets. J'aime beaucoup l'artisanat vietnamien et surtout je pense qu'on peut en faire une véritable activité de production et d'exportation, ce qui est intéressant pour un chef d'entreprise et ce qui est intéressant sans doute pour le Vietnam. Après les premiers succès d'une entreprise d'artisanat d'objets décoratifs en lac traditionnel du Vietnam, Thierry Mermet en a par la suite monté une deuxième, une société de paquets en bambou, produits qui sont fabriqués à partir d'une plante très familière aux Vietnamiens. On travaille le bambou parce que c'est un parfait produit de substitution au bois. Jusqu'ici, en général, tous les parquets sont faits en bois. Le bambou, c'est pas un arbre, le bambou, c'est une plante. Il est en quantité disponible beaucoup plus grande que le bois, donc on n'a pas les problèmes écologiques et de déforestation qu'on peut rencontrer sur le bois. C'est pour ça qu'on a décidé de travailler le bambou à la place du bois. Parmi les 1300 variétés de bambou au Vietnam, le luong dispose de caractéristiques pour devenir un matériau de premier choix. Il se distingue par un diamètre, une densité et une couleur naturelle propice à la fabrication du paquet. Le processus de fabrication se divise en 2 étapes, la pré-transformation et l'assemblage du paquet. Dans la province de Thanh Hoa au centre, un atelier de 2500 m² s'occupe de la sélection et de la transformation des troncs de bambou en lamelles. Quelques 4000 plantes y sont acheminées chaque jour. Ils proviennent principalement des forêts frontalières avec le Laos et de la province de Ha Binh au nord-ouest. Les lamelles de bambou, après avoir subi un premier traitement fongicide et insecticide, partent à l'usine de Hải Dương. 300 ouvriers, des habitants locaux pour la plupart, et une chaîne de production moderne importée d'Italie prennent en charge les derniers travaux très importants pour faire des lamelles de bambou des paquets correspondant aux normes esthétiques, techniques et environnementales européennes. Nous avons plusieurs types de contrôle qualité. Le premier se déroule donc pendant la production, avec environ une vingtaine de personnes qui se relaient jour et nuit pour contrôler chacune des étapes de la production. Et un deuxième type de contrôle qui est un contrôle final pour vérifier que la qualité en sortie d'usine est celle qui doit correspondre à la volonté des clients. The Bamboo Factory demeure pour l'instant le principal fournisseur de paquets en bambou sur le marché étranger. Toute la production, quelques 6000 m² par semaine, est destinée à l'exportation. Les paquets en bambou d'origine vietnamienne mis en palette ont fait leur apparition en Europe du Nord, aux États-Unis et dans une dizaine d'autres pays du monde. La coopération avec le leader mondial de paquets et de meubles IKEA permet de généraliser la distribution dans le monde entier. Le retour est pas trop mal pour l'instant. Le produit est assez vendeur, porteur, évidemment par rapport à son intérêt à la qualité du bois, intrinsèque du bois, qu'est le bambou, qui n'est pas un bois d'ailleurs, et également par rapport aux différentes teintes, le naturel, le carboné, qui plaisent beaucoup en ce moment.
En effet, c'est l'harmonie entre l'artisanat traditionnel vietnamien et le design européen qui constitue la singularité de ces paquets. Franck Martin, un Français qui a récemment ouvert une société de publicité à Hanoï, est content d'avoir choisi ces paquets en bambou pour décorer le plancher de son bureau. Je suis tombé un peu par hasard dessus et j'ai bien aimé, contrairement au parquet un peu massif, j'ai bien aimé les ruptures de ton qu'il y a, les nœuds, etc. Je trouve que c'est à la fois la chaleur du bois et puis ça change un peu, je trouve ça assez original. On voit les nœuds, enfin ça fait vraiment, je trouve que ça fait produit assez naturel. J'ai bien aimé. Le marché est en forte croissance. The Bamboo Factory prévoit de doubler sa production vers la fin de cette année. Elle initie également un vaste projet de plantation de bambou à Thanh-Hóa pour assurer l'approvisionnement à long terme. Thierry McMay a des raisons pour conforter sa confiance. L'environnement d'investissement au Vietnam s'est considérablement amélioré ces dernières années, ce qui l'encourage beaucoup. Il y a beaucoup d'améliorations. Aujourd'hui, investir et travailler au Vietnam est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide qu'il y a 5 ans. Surtout si on est dans des domaines privilégiés comme par exemple l'artisanat, l'industrie et l'exportation. C'est des domaines que le gouvernement vietnamien encourage. Donc on peut avoir des licences très rapidement et démarrer une activité en quelques mois. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Il reste beaucoup de choses, je trouve, qui peuvent s'améliorer, notamment dans les infrastructures, dans les transports, les routes, dans la qualité parfois du service des sous-traitants locaux. Mais en termes d'environnement général, c'est aujourd'hui de bien meilleure qualité qu'il y a quelques années. Avec ces deux projets de petite et moyenne taille, Thierry McMay peut servir d'exemple pour les autres fonds que les autres Français souhaitant investir au Vietnam. Pour lui, la clé de la réussite est très simple. Patienter, prendre du temps pour comprendre les Vietnamiens et toujours garder en tête quel est l'objectif que l'on veut atteindre en s'installant au Vietnam. Phóng sự sau đây kể về một doanh nhân trẻ người Pháp đầu tư vào Việt Nam từ 5 năm nay và thành công với 2 nhà máy sản xuất đồ mỹ nghệ và ván sàn. Thierry McMay đến Việt Nam du lịch lần đầu tiên năm 1999 khi mới 28 tuổi và lập tức nhìn thấy cơ hội làm ăn tại Việt Nam. Ngay năm sau, Thierry đã rủ một số bạn bè đầu tư mở nhà máy sản xuất đồ mỹ nghệ ở Hà Nội. Sản phẩm của nhà máy này phần lớn là đồ gỗ trang trí, được bán tại Pháp và một số nước châu Âu. Năm 2004, Thierry McMay mở một nhà máy thứ hai ở tỉnh Hải Dương, sản xuất ván lát sàn làm từ tre. Đây là một sản phẩm độc đáo vì trên thế giới, ván sàn đều được làm từ gỗ. Trong nhà máy ở Hải Dương thì cây tre được xử lý và chế biến thành nguyên liệu để làm ván lát sàn. Ván lát sàn làm từ tre của nhà máy này được bán trong các cửa hàng của tập đoàn IKEA của Thụy Điển tại châu Âu và châu Mỹ. Chúng ta hãy cùng đến thăm nhà máy này cùng với các phóng viên Thu Hiền và Sơn Tùng. Cứ một tuần 3 lần, Thierry McMay trực tiếp đến làm việc tại nhà máy của mình đặt tại khu công nghiệp Đại An thuộc tỉnh Hải Dương. Nằm ngay cạnh quốc lộ 5 cách Hà Nội 50 km, nhà máy có tên gọi The Bamboo Factory ra đời từ đầu năm 2004, chuyên sản xuất ván sàn xuất khẩu bằng tre. Một ngày làm việc bận rộn bắt đầu. Số lượng đơn đặt hàng ngày càng nhiều, kéo theo rất nhiều vấn đề cần giải quyết để đảm bảo chất lượng và chữ tín của sản phẩm. Tuy nhiên, Thierry McMay tỏ ra rất vui. Đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1999 với tư cách là khách du lịch, anh đã ngay lập tức cảm thấy sự say mê với các nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam. Anh quyết định chọn Việt Nam là điểm dừng chân để thực hiện các dự án của mình. L'artisanat vietnamien et surtout je pense qu'on peut en faire une véritable activité de production et d'exportation, ce qui est intéressant pour un chef d'entreprise et ce qui est intéressant sans doute pour le Vietnam. Công ty chuyên sản xuất và xuất khẩu ván sàn bằng tre này là dự án thứ hai mà Thierry McMay triển khai ở Việt Nam. Sau những thành công bước đầu rất đáng khích lệ với nhà máy chuyên sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ bằng sơn mài đặt tại Gia Lâm, Hà Nội. Với 4 triệu đô la vốn đầu tư ban đầu, dự án 100% vốn nước ngoài này đã rất nhanh chóng được phê duyệt.
Chỉ một tháng sau khi nộp hồ sơ, Thierry đã nhận được giấy phép đầu tư. Việc chọn cây tre làm nguyên liệu cho các sản phẩm của mình là một yếu tố quan trọng giúp cho dự án khởi đầu thuận lợi. Le bambou parce que c'est un parfait produit de substitution au bois. Jusqu'ici, en général, tous les parquets sont faits en bois. Le bambou, c'est pas un arbre. Le bambou, c'est une plante. Il est en quantité disponible beaucoup plus grande que le bois, donc on n'a pas les problèmes écologiques et de déforestation qu'on peut rencontrer sur le bois. C'est pour ça qu'on a décidé de travailler le bambou à la place du bois. Trong số hơn 1.300 loài tre có mặt ở Việt Nam, cây luồng đã được lựa chọn vì nó có những tính chất rất phù hợp cho việc sản xuất ván sàn. Cây luồng phát triển rất nhanh, chỉ cần 4 đến 5 năm là đạt đến độ dài cần thiết. Đặc biệt, thân luồng to, dày dặn, các gióng dài và có màu sắc tự nhiên rất được khách hàng nước ngoài yêu thích. Quá trình sản xuất được chia thành 2 công đoạn chính, công đoạn sơ chế nguyên liệu và công đoạn hoàn thiện sản phẩm. Một xưởng sản xuất rộng hơn 2.500 m2 đã được xây dựng ở tỉnh Thanh Hóa, nơi có những khu rừng tre bạt ngàn có chất lượng tốt nhất Việt Nam. Hàng ngày, có khoảng 4.000 cây tre được chuyển đến đây. Đây là nơi chịu trách nhiệm phân loại và sơ chế chúng thành các thanh nhỏ, xử lý kỹ về độ ẩm và nấm mốc trước khi chuyển ra nhà máy sản xuất ván sàn ở tỉnh Hải Dương. Tỉnh Hải Dương, 300 công nhân, chủ yếu là lao động địa phương chia thành 3 ca có việc làm quanh năm. Một dây chuyền ép, sấy và đánh vách ni hoàn toàn tự động được nhập về từ Italia, đảm bảo các công đoạn cuối cùng để hoàn thiện sản phẩm. Các loại ván sàn sản xuất tại đây luôn phải đảm bảo các tiêu chuẩn về kỹ thuật, mỹ thuật và môi trường của châu Âu. Cho tới nay, đây là nhà máy duy nhất ở Việt Nam sản xuất và xuất khẩu các loại ván sàn bằng tre. Le retour est pas trop mal pour l'instant. Le produit est assez vendeur, porteur. Évidemment par rapport à son intérêt à la qualité du bois, intrinsèque du bois, qu'est le bambou, qui n'est pas un bois d'ailleurs. Et également par rapport aux différentes teintes, le naturel, le carboné, qui plaisent beaucoup en ce moment. On est très confiant sur la partie commerciale et marketing, parce que de plus en plus de gens sont sensibles à l'aspect du bambou, qui est très joli, et aussi à son côté écologique, puisque c'est pas du bois, c'est du bambou. Donc le marché est en forte croissance. On prévoit de doubler notre production en 2006 par rapport en 2005, et on cherche des nouveaux débouchés en Europe et aux États-Unis pour pouvoir continuer à accroître notre usine. Từ hơn một năm nay, những thùng ván sàn bằng tre sản xuất tại Việt Nam như thế này đã xuất hiện thường xuyên ở Bắc Âu, ở Bắc Mỹ và ở một chục nước khác trên thế giới. The Bamboo Factory còn hợp tác với tập đoàn IKEA, một tập đoàn lớn của Thụy Điển chuyên phân phối các loại ván sàn và đồ gỗ trên toàn cầu để mở rộng hơn thị trường tiêu thụ. Dự kiến đến cuối năm nay, các sản phẩm của nhà máy sẽ có mặt ở 50 nước trên thế giới. Hiện tại, mỗi tuần nhà máy xuất khẩu khoảng 4 container. Từ năm 2007 trở đi sẽ là từ 8 đến 10 container, tức là khoảng 12.000 m2 ván sàn mỗi tuần. Để đạt mục tiêu đó, ngoài việc đầu tư mở rộng nhà xưởng và nâng cao công suất, công ty đang bắt đầu thực hiện một dự án trồng tre lớn ở tỉnh Thanh Hóa. Một dự án cho phép công ty đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định, đồng thời giúp người dân nghèo ở miền Tây Thanh Hóa cải thiện cuộc sống. Thierry McMay có đủ lý do để tin vào tương lai của nhà máy. Môi trường đầu tư ở Việt Nam đã được cải thiện rõ rệt hơn so với trước đây. Điều đó đã khuyến khích anh rất nhiều. Il y a beaucoup d'améliorations. Aujourd'hui, investir et travailler au Vietnam est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide qu'il y a 5 ans. Surtout si on est dans des domaines privilégiés comme par exemple l'artisanat, l'industrie et l'exportation. C'est des domaines que le gouvernement vietnamien encourage. Donc on peut avoir des licences très rapidement et démarrer une activité en quelques mois. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Il reste beaucoup de choses, je trouve, qui peuvent s'améliorer, notamment dans les infrastructures, dans les transports, les routes, dans la qualité parfois du service des sous-traitants locaux. Mais en termes d'environnement général, c'est aujourd'hui de bien meilleure qualité qu'il y a quelques années.